menuju ke Kuala Damansara. The arriving train at platform 2 towards Kuala Damansara. Stesen berikutnya, Merdeka. Stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Next station, Merdeka. Rẻ chắc ngắn lần. Trời mà đây là Tiba di Merdeka. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with Ampang and Sri Petaling lines. Exit to the right door. Giống Stesen berikutnya, Pasar Seni. Stesen giống nhau ở đâu cũng vậy. Chinatown dan stesen sambungan KTM. Next station, Pasar Seni. Interchange station with. Anda akan tiba di Pasar Seni. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with Kelana Jaya line and connecting station to KTM line. Exit to the right door. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Giờ mình đi lên chỗ Chinatown. Nó có hai cổng, một lối đi lên chỗ mà Pasar Seni, một lối lên Chinatown. Ồ, đông quá. Giờ này giống như giờ tăng tầm á. Giờ tăng tầm.
Quá trời đông ha, giống như bên Top God của Singapore ha, y chang luôn. Giờ là sang tầm. Bây giờ như cái trạm này trạm chính, trạm lớn. Đúng rồi, ra đây nè. Cái này còn trong tàu điện mà mình chưa có trả mà.